بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المسيو محمود أبو عوف على قناتكم قناة ليزاجل اون فرونسي. ان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم عن مفاهيم اللغة الفرنسية اللي نزلتها الوزارة من كام يوم بالنسبة للصف الثالث الثانوي. المفاهيم عندي مقسمة إلى 3 أجزاء. بارتي ان فوكابيولير، وهو ده اللي هيتكلم عنه في الفيديو ده. الكلمات، جزء الفوكابيولير، والكلمات عندي مهمة جدا في المنهج. مش هينفع طبعا أترجم، أو ما ينفعش أحل الامتحان الفرنسي من غير ما أعرف أترجم الكلمات. فالمفاهيم هنا حلوة جدا جدا منزلها الوزارة، وعشان خاطر نعرف نترجم الامتحان. هنشوف كده مع بعض. اول مربع عندي لي جور دو لا سومين، ايام الاسبوع. طبعا عندي ايام الاسبوع في فرنسا اون فرانس بيبدا ب لاندي، ماردي، ميركوردي، جودي، فاندردي، ساميدي، ديمانش. وعندي لي كونجي العطله بتاعتهم هما طبعا اكيد يوم ايه؟ الساميدي وديمانش، السبت والأحد. معايا اللي معادله أني شهور السنة المربع الثاني. جانفيي اللي معادله أني يعني شهور السنة. جانفيي، فevrier، مارس، أفريل، ماي، جوان، جويي، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، décembre. بيقول لي note bien, on utilise la préposition en devant les mois de l'année exercice en avril. بيقول لي استخدام حرف الجر en قبل شهور السنة. يبقى يستخدم حرف الجر en قبل ايه؟ شهور السنة. وجايب لي مثال زي en avril. معايا المربع الثالث. لا او les saisons de l'année، فصول السنة: le printemps، l'été، l'automne، l'hiver. D'accord. بيقول لي في نوت بيان هنا on utilise en devant toutes les saisons ont été sauf au printemps. استخدام حرف الجر en أمام كل فصول السنة ما عدا au printemps. ما عدا ايه؟ au printemps. وانا عاملين يعني ملحوظات على كل واحدة فيهم. لي كولور الألوان. معايا الألوان. اول لون عندي روج، هننطق بالمذكر وبالمؤنث: روج، بلو، نوار، بلان، بلانش، جون، فير، فيرت، جري، جريز، فيولي، فيولات. D'accord. بيقول لي عندي des couleurs ne changent pas au féminin et tout pluriel. يعني الكلام ده يقول لك الالوان لا تتغير وفيمينا في التانيث. الالوان دي لا تتغير في التانيث ولا في الجمع. ايه هما بقى؟ مع اورانج، مارون، بلو كلير، بلو مارين. ومترجمين. مع لو ليسي اجزاء المنزل، لو جيمناز، لا ريكرياسي، لو ليسي اجزاء المدرسه، معلش، لو جيمناز، لا ريكرياسيون، le terrain de sport, le self-service, le laboratoire, la bibliothèque, la salle de classe, le CDI, le fourniture scolaire. fourniture scolaire الأدوات المدرسية: un tube de colle, un surligneur، نمشي على الجنب كده، un taille crayon, un cahier, un cartable, un crayon, un feutre، قلم سبورة، une horloge، un tableau، une gomme، une règle، des ciseaux non masculin يعني جمع مذكر. طب معايا نوت بيان لو سي دي اي اللي هي سنتر دو دوكيومنتاسيون اي دو انفورماسيون. اختصار سي دي اي اللي هي حجرة الوسائط المتعددة. معايا لا سال دو كلاس يعني الفصل الدراسي. لو بروفيسور اختصار البروف، بروفيسور او لا بروفيسور المدرسة، لا بروف. ان إليف، ان إليف، ان تابل، une corbeille à papier,
un bureau, un ordinateur, une chaise, un tableau, un TNI اللي هي tableau numérique et interactif اللي اختصار TNE اللي هي السبورة الذكية. un squelette, un squelette, un squelette, une carte. المواد الدراسية بسرعة كده: les matières scolaires, le français, l'anglais, l'arabe, l'allemand, la technologie, la physique, la chimie, la philosophie, l'histoire, la géographie, l'éducation civique, l'éducation musicale, les mathématiques, les arts plastiques, le EBS, الاختصار éducation physique et sportive, le dessin. Les CVT, les sciences de la vie de la terre اللي هي الجيولوجيا. داكور معايا الصفحة الثانية. لو سي دي اي اللي هو مكتب الوسائط. ان سي دي، ان دي في دي، ان باند ديسيني اللي هي ان ماجازين، ان ديكسيونير، لانترني بور والاستخدام كل واحدة فيهم. ان سي دي اي بور ايكوتي دو لا ميوزيك الاستماع فيها ايه الموسيقى. ان دي في دي بور ريغاردي دي فيلم داكور لمشاهدة ايه الافلام. ان بي دي او ان ماجازين بور ليغ ديز استوار لقراءة التاريخ. تمام. لو انترني او ان ديكسيونير بور ترادوير دو تكست لترجمة ايه النصوص. L'internet pour surfer ou chercher des informations لتصفح على الانترنت. مع les caractères السمات intelligent, intelligente, patient, patiente, impatient, impatiente, gourmand, gourmande, bavard, bavarde, souriant, souriante, ordonné, ordonné, désordonné, désordonné, génial, génial, gentil, gentil, fantastique, sincère, excusez-moi, sincère, timide, timide, sympathique, sympathique, sociable, romantique, romantique. ده بالنسبة للكاركتير. les caractères physiques السمات البدنية: grand, grande, petit, petite, blanc, blonde, brun, brune, long, longue, gros, grosse, roux, rosse, court, courte, mince, mince, maigre, maigre, marron, marron, châtain, châtaine. Les tâches ménagères, les tâches ménagères الأعمال المنزلية: faire la vaisselle, vaisselle, faire la vaisselle نغسل المواعين، faire la cuisine اللي هو الطبخ، faire le lit، mettre la table نضع أو نرتب السفرة. d'accord. les professions les professions un professeur أو une professeur، un avocat une avocat un infirmier, une infirmière, un cuisinière, une cuisinière, un boulanger, une boulangère, un pharmacien, une pharmacienne, une pharmacien, une pharmacienne, un informaticien, une informaticienne, un acteur, une actrice, un dessinateur, une dessinatrice, un directeur, une directrice, un vendeur, une vendeur ou vendeuse, un coiffeur, une coiffeuse, un joueur, une joueuse, un chanteur, une chanteuse, un libraire, une photographe, un vétérinaire, un peintre, une peintre, un dentiste, une dentiste,
un journaliste, une journaliste, un bibliothécaire, une bibliothécaire. D'accord? طبعا في ciment ne se change pas au féminin docteur, médecin, ingénieur, pompier de la chose لا يؤنث. d'accord? le climat المناخ. الطقس معايا في تانية ثانوي برضو عندي. le temps, le climat, le soleil, le vent, la pluie, la neige, le nuage, le orage, le ciel et pleut. D'accord? Il fait froid, il fait modéré, il fait mauvais. La nature, un arbre, un oiseau, un lac, un volcan, un scarabée, un scrapé, un insecte, un fleuve, une rivière, la forêt, l'herbe, la mer, la plage, un visage, une feuille, une montagne, une coccinelle. طيب les vêtements et les accessoires. les vêtements et les accessoires الملابس والاكسسوارات. un pantalon, un anorak, un gilet, un pullover, un costume, un short, un pyjama, un blouson, un chemisière, un manteau, un maillot, un t-shirt, un survêtement, une blouse, une robe, une jupe, une veste, une chemise, un sac à main, un collier, un foulard, un chapeau, un bracelet, une casquette, une écharpe, une ceinture, une cravate, des chaussettes, des chaussures, des baskets, des bottes, des sandales, des boucles, des lunettes, des accessoires, des gants. Pièces de la maison et les meubles de la chambre. أجزاء المنزل وأساس الغرف. Un salon, une salle de séjour, un jardin, un couloir, l'escalier, une salle, une pièce, une salle de bain, une salle à manger, une cuisine, une terrasse, une chambre à coucher, une entrée, un lit, un range CD, un fauteuil, un bureau, un réveil, un rideau, un placard, un tapis, une chaise, une lampe, une étagère, une armoire, une table de chevet, excusez-moi, une table de chevet, une chaîne. ده بالنسبة لأجزاء المنزل. هنشوف السبور، ندخل بقى في منهج تالتة ثانوي. هو السبور أو لو سبور الرياضة. لو فوتبول، لو باسكت بول أو لو باسكت بول، لو فولي بول، لو هاندبول، لو بادمنتون، لو رugby, la boxe, la gymnastique, la randonnée, le golf, l'équitation, l'escalade, le tennis, la pétanque, la natation, le VTT, le vélo tout terrain. L'équipement du sport, معدات رياضية. un ballon, une balle, un vélo, un maillot de bain, des baskets, un panier, un cheval, des gants, des raquettes, une corde, un volant, une planche, un filet, un kimono, des boules de fer, un maillot de gymnastique. D'accord? Les moyens de transport, وسائل المواصلات. le vélo, le scooter, le taxi, le métro, l'avion, la voiture, la
bicyclette, le bateau, le tramway, le autocar. D'accord. Les rayons du supermarché. أقسام السوبر ماركت. Viande, pain, huile, poisson, fruits et légumes, produits laitiers, excusez-moi, produits laitiers, confiture, biscuits, chocolat, riz, pâtes, légumes secs, légumes secs, légumes secs, produits de la mer. ليجوم ساك اللي هو ايه الخضار المجففة. تمام. او les aliments العناصر الغذائية. نشوف كده مع بعض. des biscuits, des lentilles, des pâtes, de la viande, du riz, du café, produits sucrés, du sucre, du beurre, du lait, le saucisson, la crevette, le gazeuse, matière grasse, du miel, de l'eau huile, du fromage, du poulet, du pain, le minéral, produits laitiers, du chocolat, un œuf, du yaourt, du boisson, du thé, du jus, des poissons. ملحوظة. un œuf بيضة أو بيضة واحدة نيجي بنجمعها بقول des œufs. d'accord. les fruits et légumes الفواكه والخضروات le raisin, le citron, le concombre, les haricots verts, la salade, la carotte, la courgette, la fraise, la pomme, la tomate, la pomme de terre, le ananas, l'orange, le ananas. les animaux الحيوانات un chat, un chien, un cheval, un canard, un lapin, un mouton, une vache, un coq, un taureau, une chèvre, une poule, une prépie, les habitats des animaux, مسكن الحيوانات ومساكن الحيوانات. les courriers pour les cheveux. الحظيرة أو الاسطبل بتاش فيها ايه cheveux الحصينة. le bergerie pour le mouton. الحظيرة pour le mouton يعني الخرفان للخروف يعني. les tables اللي هو الزريبة pour les vaches لمسكن البقر. le poulailler هش الطيور أو مسكن الطيور بقول pour les poules. les noms de magasins. des magasins اسمها المحلات. magasin de vêtements, magasin de fruits et de légumes, magasin de chaussures, les أو la fruitière. la fruiterie, d'accord. la pâtisserie, la poissonnerie, la boulangerie, la librairie, la pharmacie, la boucherie, le épicerie. D'accord.
les nombres الأعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 تمام لحد ما نوصل 29 بعد كده بقول 30 يعني 30 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 اللي هي ايه 70 80 80 90 90 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 800 1000 1000 يعني 1000 2000 2000 مليون له مليون